श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीढ्यो नूतनैरुत स देवाङ् एह वक्षति अग्निना रयिमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रदो सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपद्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्दयेमासि राजन्दमध्वराणां गोपामृतस्य दीदीविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पिदेव सूनवे अग्ने सूपायनो भाव स च स्वानस्वस्तये। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ऋग्वेदात्मने नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयदुश्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजापतिरनमीवा आयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाकशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपदौ स्याद बह्वीरजमानस्य पशून् पाहि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यजुर्वेदात्मने नमः। ॐ अग्न आयाहि वीदये गृणानो हव्यदादये निहोदा सत्सि बर्हिषि त्वमग्ने यज्ञानां होदा विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने अग्निर्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निर्वृत्तानि जङ्गनद्रविणस्विर्विपन्यया समिद्धः शुक्र आहुतः प्रोष्ठं वो अधिधिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं न वेद्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सामवेदात्मने नमः। ॐ ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्भला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरामय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् इहैवाविविधनूपे आप्न्या इव जया वाचस्पतिर्नियश्चतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विरादिषि
ഓം ഭൂർഭുവസ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം അഥർവവേദാത്മനേ നമഃ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം. ഇത് 4 വേദങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രങ്ങളാണ്. നമസ്തേ.